যিনি অবক্তারক শাখা বিভ্রান্ত তান্ডে বিভ্রান্ত মানে অন্য দলের কথায় না চলা বিরোধী দল মিথ্যা কথা বলবে ব্লক চেয়ারম্যান নমখাই জোনাল চেয়ারম্যান এমডিসি এমএলএ নমখাই অনিমেষ দাবাই চিত্তবাবু ছেলে উপমুখ্যমন্ত্রী মানে বিজেপি বেসিং এলায়েন্স নমখাই অনিমেষ দে উপমুখ্যমন্ত্রী নাই না চিত্তরঞ্জন দেববর্মাও নাই বিসিङाव ब्लैना নাই তোমরা जों खायसाबो जों दरकार करे भाई जों नरबाय लड़ाई खाइसे जों सरकार फाकिया ताव सरकार फैगोन परे अनिमेष न जों उपमुख्यमंत्री खाइले दसाय ताहुरा खाइया बीजेपी जों डब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी एडीसी करे अरनि एग्जीक्यूटिव बाय अरनि एसडीओ पीडब्ल्यूडी ने अबन इच्छा खाइगा रेवती त्रिपुरा ट्रांसफर खेबनो समस्यागै मुख्यमंत्री अंका अरनि मंत्री मुख्यमंत्री ने यागो पीडब्ल्यूडी बाय आरडी बाय डीडब्ल्यू जत बिनि यागो ताव मुख्यमंत्री अरनि एग्जीक्यूटिव इंजिनियर ना आंतिनि रिंगे आं सुगु जे ता अनेक दिन परे फैका दुमासारा लामा एलाकानि लामाराव नों बुसुजारा फैका बानो सागो सार एकटा तमु पाइखा आरो वारे काम नुइ तंगो आं साका नाइदि इलेक्शन फैकेसन न ओ मथा सीपीएम जत कुलनाय आनि काम तारतारि न नागुरे आं बुतिनि साबगो एग्जीक्यूटिव इंजिनियर और तमंगा दरगास्तान एरियानि बरमुखा लामा स्कुल ये जेटा तंगो डीएम न साथै डीएम न सानाय जेटा तंगो पीडब्ल्यूडी नि एग्जीक्यूटिव न साथै सानाय एसी न साथै सानाय चीफ इंजिनियर न साथै सानाय मंत्री न साथै नांखाय अबस्था माने भारतीय जनता पार्टी যতদিন तमसा चिंता থাকবে आंदोलन করতে হবে না आंदोलन ছাড়াই পেয়ে যাবে সিপিএম এর দাজিতে লড়াই চাই লড়াই করে বাঁচতে চায় আসলে এই লড়াই কেউ করে না এখন এর জন্য জিতেন দা এবারে বিধানসভা নির্বাচনে জিতেন দা ঠিক রেজাল্ট হওয়ার 2 দিন আগে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন কার সঙ্গে আশিস সাহা সুদীপ রায় বর্মনের সঙ্গে দুইজন মিলে কি এবারে বিজেপি 2 সংখ্যার আসন পাবে না মানে 8 9 হিগে 1 একটা সে সংখ্যা জোড়াও যাবে না 10 হিগে সে একটা 1 আর একটা শূন্য লাগাই না নাও দুই জোড়া আঙ্গুল এক সংখ্যা নিচে মানাইব মানে 9 পর্যন্ত 9টা সিট সবর 9টা সিট মাথা তামু বিজেপি তাও সরকার ফাইদে হইকে ভাই আর বাসামনি দাজিতেন বড়গা কিন্তু কংগ্রেস ভাই তমই কংগ্রেস ভাই এলায়েন্স কে ববো বহরা ঠিক করিয়া সুদীপ রায় বর্মনের বাবা সমীর বর্মন খালি কক মিশা সাগু আর নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যারা বিজেপি খেনায় বিজেপি সরকার রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার জনগণ খালি রয়েছেন গরিব অন্ন মানে গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা করোনা সময়ও 2 বছর মাইরুম মাগনা চারাটা অবন নরেন্দ্র মোদী তিনি আমার ঘোষণা রক্ষা দেশ নি জনগণ আগারো 5 বছর পর্যন্ত মাইরুম মাগনা চারাটা হিনে ন চিন্তা রেখায় এডিসি সরকার ভাইমানি 5 বছর কারণ রেখা 5 কেজি মাইরুম চারিয়া বছর তারপরে বলছেন তিন প্রাসা হিনি চালাই পহিলা জাতি হলো পার্টি রেখা তব ও পার্টি হবো রেখা ও জাতি নি অপর সবক রেখা তব ও পার্টি বো বড় ফাইকা তব মাথা বখরক তব বখরক কিদিং যা তা কোনো সাসি নাই তা কামনো খাইছি নাই কিছু করে বিন বাসা গেল কিসাইকে সাবো আং বাসা খামিয়া হসপিটালে মাকলাই যাহা অবহাইকে ফাকিরি চলে গেলা নং সামনি তো 10 এপ্রিল এডিসি নি বুথ গণনা অঙ্গইছেন জিতিখাই মথা সরকার এডিসি উখাই ত্রিপুরা লেলই মাসে মাখাবো 5 বছর কামানি পরে তাও খাই ও কেন্দ্রনি কর্মচারী বাইফু ফাইনো ফাইয়া নাইসিং তুমু বাইফু ফাইনাই ফাইয়া নাইসি जों কোনদিনও সাকা দে কেন্দ্রনি কর্মচারী ফাই তুমু গ্রেটার ত্রিপুরা লেন কালামনানি ফাই তুমু হিরে ग्रेटर ত্রিপুরা से बिलिया है के बरे के मानना है और लोग ऐसे आदि को दिला से दाबी से करेगा दाबी ग्रेटर ত্রিপুরা लेने दाबी से करेंगे बरे के मानना ये नेशन सका के रे होती नदी ত্রিপুরা सा नी बगै ग्रेटर ত্রিপুরা लेने ना या हिनी सा आगले 1 लाख राम नहीं बसाई देखा ग्रेटर ত্রিপুরা लेने मानना इंगे हमको चांदर नहीं 1 लाख स्टैम्प पेपर सही रहो किंतु
ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड रुमैया एके सुबे आसबे जा फैगोन मारनाय तेला भाई ताऊ चेक खालामना आं दहानि लगे लगे आं सुटकेस बेरेयो आनि चेक बुइन 1 लाख चेक इशु काय खालामनानै बेगो 2.5 रां दिगोन अमनि बागै कक साननि किछु ग्रे आम बासावनि माथा खाराप ओंखाम ओ बखरकसा एडीसी तब आरो बोसोर 2025 साले 26 के इलेक्शन 26 24 तो फाइनल तो खा 24-25 नि परे 26 एप्रिल इलेक्शन त्रिपुरालेण्ड माननि कोनो सम्भावना करे माइरं 5 केजि चारण आनिबो सालाया आतै तेसि सामन्तगो सब जुनाल बाय जुनाल चेयरमैन तानि पालतुक जा बोसोर रांबान 8,000 10,000 12,000 नि बेसि ओ एडीसी नि एमडीसी रा इया रो बोसोर रांबान किन्तु कोटी कोटी ने नक्तान लायो गाड़ी कालायो आबार सांगो बीजेपी रो रां रिया कर्मचारी नो से रां रो मालिया से बेतन कर्मचारी बेतन नो ओ राज्य सरकार से डेपुटेशन पाठाइ रही दबो 587 जना पंचायत सेक्रेटारी नो आगियो चाकरी रो नायका राज्य सरकार डेपुटेशन तब एडीसी तब गंनि बेतन बाताओ राज्य सरकार नि याफा जायसे गंनि खाता पत्र जतो एडीसी नि रां पाठाइ रही रां करेनि मसागा आबार गाड़ी के टाइम को जों बाय जखन रमजाखा बक्सारो बैंक देयो सुद लगै या बैंक दे तो माने सुद बेसे जों गाड़ी पायो आरो बैंक दे रां से करेके सुद लय गुरफा अबाय नक्तांगो बक्सु जे रां जों रंगो अपनी हिसाब बिमानी से रां रमैया आवरि बगै नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन থেকে ऑडिटर जनरल एंड कंट्रोलर चिठी मासिका सपना राज्यपाल सुइका महामान्य राज्यपाल निनि त्रिपुरा जे डीसी तमनि जों रा कोटी कोटी पाठक माने